मायमोगाचो येवकार हांव भक्ती पै बाळगी. सुरवेक पळोवया आयच्यो हेडलायन्स. सर्वोच्च न्यायालयान व्यावसायिक उदरगती परस संवर्धनाच्या महत्वाचेर दिलो भर. गोंयांत वाघ राखीव वाठारांतल्यो सगळ्यो उदरगतीची कामां थांबयली. ह्या प्रकरणाची तपासणी करून 6 सप्तकां भितर अहवालाची केल्या मागणी. रस्तो सुरक्षा वाडोवपाक AI कॅमेरे आनी इलेक्ट्रीक बशी करतले सुरू, सांगले येरादारी मंत्र्यान. पूण राज्यांत कितलेशेच कोटी पयशे खर्चून बसयल्ल्या कॅमेऱ्यांचेर संबंधितांचें लक्ष आसा व्हय, लोकांक पडला प्रश्न. गोंयांत हलको ते मध्यम पावस पडपाची आसा शक्यताय. हवामानाची ना कसलीच शिटकावणी. आणि आता आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. गोंयच्या पर्यावरण पर्यटनाच्या ध्येयाविशीं एक नाट्यमय घडणूक घडोवन सर्वोच्च न्यायालयान व्यावसायिक उदरगती परस संवर्धनाच्या म्हत्वाचेर भर दिवन थारायिल्ल्या वाघ राखीव वाठारांतल्यो सगळ्यो उदरगतीच्यो कामां थांबयल्यात. राष्ट्रीय वाघ संवर्धन प्राधिकरणान वाघ राखीव म्हूण नेमिल्ल्या म्हादय खोतीगांव वाठारांतल्या उदरगतीची कामां पुराय थांबोवपाचो आदेश सर्वोच्च न्यायालयान सोमारा दिलो. हो निर्णय 5 वन्यजीव अभयारण्यांनी भितरल्या वाठारांतल्या पर्यटनाक उर्बा दिवपाच्या राज्य सरकाराची येवजणेक धपको दिता. सर्वोच्च न्यायालयान सद्याची परिस्थिती तिगोवन दवरपाचो आदेश दिलो आनी ह्या प्रकरणाची तपासणी करून 6 सप्तकां भितर अहवाल दिवपाची जपसालदारकी केंद्रीय अधिकार प्राप्त समितीक दिल्या. गोंय सरकारान जुलय 2024 वर्सा मुंबय उच्च न्यायालयान जारी केल्ल्या आदेशाक आव्हान दिल्ले, जातून 3 म्हयन्यांच्या काळान म्हादय वन्यजीव अभयारण्य आनी ताचे लागसरच्या वाठाराक वाघ राखीव म्हूण जाहीर करपाचो आदेश राज्याक दिल्लो. ह्या आदेशाक पाळो दिल्यार गोंयचो सुमार 1/3 वाठार संरक्षीत रान म्हूण वर्गीकृत जातलो, जाका लागून मनशाच्या वसणुकांचेर परिणाम जावंक शकता, असो युक्तिवाद ज्येष्ठ वकील मुकुल रोहतगी हांणी केलो. ताका जाप दितना गोवा फाउंडेशनान ह्या NGOक अशें प्रतिपादन केले की प्रस्तावित राखीव वाठार पुरायपणान सद्याच्या संरक्षीत वाठारांत आसा, जाका लागून आनीक जमीन वा स्थलांतर करपाची गरज ना. वाघ संवर्धना खातीर आराखडो तयार करचो, शिकार विरोधी शिबिरां स्थापन करची आनी रान वाठारांतली अतिक्रमणां थांबोवची अशी सुचोवणी उच्च न्यायालयान राज्याक दिल्या. सर्वोच्च न्यायालयान फुडल्या चवकशेची गरज उक्तायली आनी निमाण्या निष्कर्षाचेर पावचे पयलीं CECच्या अहवालाची वाट पळयतले. गोवा 365 खातीर मनीष परब आनी अरुण नाईक. कामाची पळोवणी करून 15 तारखेमेरेन अनमोड घाट रस्तो व्हड येरादारी खातीर उक्तो करतले अशें फोंडेच्या NHEEन सांगले. घोग्यांनी पडटल्या पावसान 5 जुलयाक अनमोड घाट रस्तो कोसळिल्लो. ते उपरांत दक्षिण गोंयच्या जिल्लोधिकाऱ्यान अनमोड घाट रस्त्याच्या दुरुस्ती खातीर 62 दिसांची मुजत दिवन आदेश जारी केलो आनी तो 2 सप्टेंबराक सोंपलो. पूण उटंगराचो पावस आनी बदलत्या हवामान परिस्थितीक लागून ह्या कामाक कळाव जालो. पूण ह्या कामाची पळोवणी केल्या उपरांत येता त्या 15 तारखेक अनमोड घाट रस्तो व्हड येरादारी खातीर उक्तो जातलो अशें फोंडेच्या PWDच्या कार्यकारी अभियंत्यान सांगले. जेन्ना आमकां लँडस्लायड जाली तेन्ना आमी ते इन्स्पेक्ट केले अलॉंग विथ द GEC प्रोफेसर गुणानंद सावेकर ताजे इनपुट्स घेवपाक. मागीर ताणें आमकां गायडन्स दिलें. त्या प्रमाणे जे लँडस्लायड जाल्ले थंय आमी एस्टिमेट करून मिनिस्ट्रीक धाडलो आनी जे लँडस्लायड जावन आशिल्ले म्हणजे जी जागा एफेक्ट जाल्ली ताका आमी नेलिंग केलें. नेलिंग करून हे केले, प्रोटेक्शनाचे सगळे हे घेतले जे करून आमी गाडयो सोडूंक शकता. हेवी व्हेकलाक आमकां मातसो प्रॉब्लेम जातालो कित्याक पावस पडटालो. सो आतां कितें केलां आमी थरयलां की आनी 10-15 दिसांनी की हेवी व्हेकल सोडटले तुका. त्या खातीर आमकां बॅरिकेड्स करपाक जाय आनी बॅरिकेडा बरोबर आमकां सेफ्टी करपाक जाय की रातचे जे व्हेकल्स वतले तांकां कळपाक जाय बाबा फुडें काम ते चालू आसा, ते काय प्रॉब्लेम जावपाक जायना. सो त्या खातीर आमची बॅरिकेडींग, स्पीड लिमीट आनी आमी मातशी ट्रिमींग करूंक सोदता झाडां, जे करून गाडी येता ताका दिसतलें पयसच्यान कितें ही आमची झोन आसा, वर्कींग झोन आसा, आमी सेफ्टी हे करपाक जाय आनी त्या रुटान ताणें वचपाक जाय. ते आमी प्रिकॉशन घेवन करतले आनी आमकां आनी 5-6 दीस लागतले. सो आमी 15 तारीख पर्यंत डेप्युटी कलेक्टराक हे केलां की बाबा आमकां टायम दिवचो ओपन करपाक. सर आतां काम सारकें सुरक्षीत जातलें?
हय ती एक्झिस्टींग लेन आसा ती कमर्शियल व्हेकल ट्रान्सपोर्ट करपाक ओपन करतले आमी स्ट्रेंथनिंग केला तेका नेलिंग करून आनी बॅरिकेडिंग केला एडिशनल प्रिकॉशन्स घेतले पुटिंग स्टील प्लेट्स आनी डिप्लॉईंग ट्रॅफिक पोलीस ऑन द सायड अराउंड द प्लेस. गोवा 365 खातीर कृष्णा नायक, गौतमी गांवकार आणि वैष्णवी साळगांवकार. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसव आपल्यान येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. बिहार वेंचणुके आदी एका महत्वाच्या निवाड्यात सर्वोच्च न्यायालयान थारायला की सध्याच्या मतदार वळेरी अपडेट आधाराक वैध वळख म्हणून मान्यताय मेळूं येता, पूण नागरिकत्वाचो पुरावो म्हणून तो स्विकारूंक ना. वेंचणूक आयोगान आता आधार हो विशेष सखोल पुनरीक्षण प्रक्रियेतलो 12वो मान्य दस्तावेज मानचो पडटलो. सर्वोच्च न्यायालयान स्पष्ट केले की आधार नागरिकत्वाचो पुरावो म्हणून काम करूंक शकना, पूण पयलींच स्विकारिल्ल्या हेर 11 कागदपत्रां भशेन तो वळख दाखोवपाचो एक वेगळो प्रकार म्हणून सादर करूं येता. मतदारांनी सादर केल्ल्या आधार कार्डांची सत्यता तपासपाचो अधिकाऱ्यांक आसा अशें न्यायमूर्ती सूर्यकांत आनी जयमाल्या बागची हांच्या पॅनलान सांगले. आदले न्यायालयाचे आदेश असले तरी थळावे अधिकारी स्वता आधार स्विकारूंक नात अशें दाखोवन दिवपी याचिकांक जाप दितना हो निर्णय घेतला. आरजेडीची बाजू मांडपी ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल हांणी दावो केलो की हाका लागून खास करून उपेक्षित आनी उण्या उत्पन्न आशिल्ल्या समाजातल्या वैध मतदारांक वगडयला. तांणी दिल्ल्या वळख दस्तावेजाच्या आधाराचेर खंयच्याच पात्र नागरिकांक मतदानाचो हक्क न्हयकारचो न्हय अशें न्यायालयान ठामपणान सांगला. बिहारातल्या 7.24 कोटी मतदारांमदल्या 99.6% परस चड मतदारांनी गरजेची कागदपत्रां पयलींच सादर केल्ल्यान भारतीय वेंचणूक आयोगान न्यायालयाक आपले निर्देशांक पुराय पाळो दिवपाचें आश्वासन दिला. निमाणी मतदार वळेरी 30 सप्टेंबराक उजवाडाक येवपाची शक्यताय आसा, जाल्यार 15 सप्टेंबराक परतून सुनावणी जातली. गोवा 365 खातीर मनीष परब आनी ओमकार देशप्रभू. रस्तो सुरक्षा वाडोवपा खातीर AI कॅमेरे आनी इलेक्ट्रीक बशी सुरू करतले अशें येरादारी मंत्री मॉविन गुदिनोन सांगले. पूण राज्यांत कितलेशेच कोटी पयशे खर्चून बसयिल्ले कॅमेऱ्यांचे संबंधिताचो लक्ष आसा वय, येरादारीचे नेम म्हणून कितलेशेच अपघात जाल्यात, ताका जापसालदार कोण, लोकांक प्रश्न पडला. वास्कोच्या सेंट अँड्र्यूज उच्च माध्यमीक विद्यालयांत आयोजीत केल्ल्या 14व्या राज्य रस्तो सुरक्षा सप्तकाच्या कार्यावळींत येरादारी मंत्री मॉविन गुदिनोन येरादारीचे उल्लंघन उणे करपा खातीर आनी सुरक्षा सुदारपा खातीर गोंयांतल्या सगळ्या मुखेल चौकांचेर AI आधारीत कॅमेरे बसोवपाची घोषणा केली. पर्यावरण पूरक येरादारीक आदार दिवपा खातीर आनी येरादारीची कोयडी उणी करपा खातीर KTCL खाला अतिरिक्त इलेक्ट्रीक बशी सुरू करतले अशें तांणी नमूद केले. Anybody, including the kids present here, that whenever you step out on the road, it's always a matter of concern that affects each and every one of us present here. Every year we observe this road safety week, as you must be noticing. And this year the function was to be held somewhere in Honda. But I said in Murmugaon Taluka for a long time, we have not had such a function where people also in this part need to be educated, need to be aware and conscious as to how precious life can be just lost by a small mistake done by you while traveling, while moving on the road, some with drunken driving, some with rash and negligent driving, all sorts of reasons. That is very safety we cannot inform. We are in the process and we are already acquiring even more electrical buses. All 15-year-old vehicles are being gradually replaced. Government is doing its bit, whatever is required, so that we have good, safe, environment-friendly vehicles on the road. But what about you all? You all also have to take care. See that even the private people owning old buses, I think ultimately we have to phase them out. Even in the capital city of Benin, I still have a problem. Today, because we also observe the 8th of September as Consumer Literacy Day.
there could not be a better synergy. In fact, I request the Honorable Minister to just stop on the main road, and all our consumer clubs who have come have taken the trouble to come here today. I would like to thank the management and the heads of the institution. Safety week organized from today, 8th till 14th of September. Goa Traffic Police has taken various initiatives in making people aware regarding traffic rules and road safety. गोवा 365 खातीर हिरू महाले, गौतमी गावकार आणि ओमकार देशप्रभू. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसव उपरांत येवकार पळया फुडल्यो खबरो. पेडण्या उगवे हांगा माऊली देवीच्या देवळांत 7 दिसांचो भागवत भजनी सप्ताह जालो. या सप्ताहाचो निमाणो दीस गोपाल काल्यातल्यान जाता. माऊली देवीक ओपिल्ल्या 7 दिसांचो भागवत भजन सप्ताह आयतारा पेडणेच्या उगवे हांगा सोंपलो, जातून धर्मीक विधी आणि पारंपारीक उत्सव व्हडा उमेदीन मनयले. जी काय ह्या उभे गावात परंपरा लागली, ज्या काय पूर्वजांनी जाणट्यांनी कोणी जोडून दवरला, त्याप्रमाणे वार्षिक भागवत सप्ताह चतुर्थीच्या 4थ्या किंवा 5व्या दिवशी सुरू जाता. शेवटच्या दिवशी जी काय पौर्णिमा मेळा होईल, त्या हिशोबात हो सप्त्याची जी काय जाणट्यांनी कोणी आजपर्यंत ज्या पूर्वजांनी जोडी कोणी हा जोडून दवरला, नामस्मरणाची जी काय परंपरा असा ह्या माऊलीच्या महाद्वारात, ही नामस्मरणाची अखंड भजन सप्ताहाची जी काय प्रथा असा, त्याप्रमाणे ही अखंड प्रथा कितकीशीच वर्षां चालू असा. आज भावी पिढीत सुद्धा ही प्रथा उचलून धरलेली असा. त्याचप्रमाणे जी काय प्रतिष्ठापना झाली 2007 झाली आणि ह्या वर्षी 2025 एप्रिलात जी प्रतिष्ठापना झाली. श्री माऊली देवीच्या ह्या भागवत भजनी सप्ताहा निमित्त एक सांगता जाता. म्हणजे 7 दीस अखंड भजनी सप्ताह हो चालू असलेलो. चौथीच्या 5व्या दिसा सुरुवात झाल्यानंतर आयज ही सांगताचो म्हणजे शेवटचो दीस गोपाळ काल्यान आयज सांगता जाल्ली आसा आणि मागीर त्याच्यानंतर ही पावणी चालू आसा. 5-7 दीस जे आसा ते 5 मानकरी आमचे गांवचे आसात. तांच्या भितर हे सगळे म्हणजे त्यांचो मान सन्मान दवरून ते वाटले गेले आसात. प्रत्येक रात प्रत्येकाक दिल्ली आसा. पण तशें बीन असले तरी सगळे जाण मेळून मिसळून हो सगळो भगवत सप्ताह जो आसा आमचो तो संपन्न करतात. गोवा 365 खातीर हिरू महाले, गौतमी गावकार आणि वैष्णवी साळगावकार. मडगावच्या देवज्ञ भवनात 38वी अंडर 13 ओपन अँड गर्ल्स चॅम्पियनशिप 2025 जाली. या निमतान सर्तकांनी व्हडा उमेदीन ह्या सर्तीत वांटो घेतिल्लो पळोवपाक मेळटा. पळयात सर्तकाची उमेद. जो टूर्नामेंट आसा वो ऑल इंडिया टूर्नामेंट फॉर सिलेक्टिंग प्लेयर्स टू रिप्रेजेंट गोवा, रिप्रेजेंट इंडिया एट एन इंटरनॅशनल लेवल. आता आमच्या ह्या टूर्नामेंटात मोर दॅन 597 एंट्रीज हॅव कम, प्लेयर्स हॅव कम आणि फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया. आणि प्रत्येक स्टेटीतले 4 जाण प्लेयर्स आर रिप्रेजेंटींग द स्टेट
2 boys, 2 girls. Plus additional players have also special entries. They are also participating. आणि दुसरे म्हणजे वो टुर्नामेंट जो आसा हाका 8 लाख कॅश प्राइजीस आसात. 4 लाख बॉयज आणि 4 लाख ओपन आणि 4 लाख गर्ल्स सेक्शन. दुसरे आता हे टुर्नामेंट जे आसा this is partly funded by government of Goa, and we have got partly funded by All India Chess Federation. आणि जे एंट्रीज असतात ते आमकां थोडे पयशे मेळटा एंट्रीजाचे आणि प्लस आमी स्पॉन्सर्स हाडटात. आणि इंटरनॅशनल आर्बिटर जिस्मन मॅथ्यू फ्रॉम केरला इज द चीफ आर्बिटर ऑफ दिस इव्हेंट. आणि डेप्युटी आर्बिटर इज प्रमोदजी मोरी फ्रॉम कर्नाटक. आणि I am the tournament director. And we have got around 18 arbiters participating in this tournament who are from all over Goa. आणि दुसरे आमचो जो टुर्नामेंट आसा this is a national we are conducting after almost 7-8 years. Last national was quite some time back, before COVID. आणि government of Goa gives us to conduct a national every 4 years. आणि दुसरे this tournament is a stepping stone for all players to become international master, grandmaster. कित्याक हे 13 जी एज आसा इज वेरी इम्पॉर्टंट एज. हातूंतल्यान जे प्लेयर्स आसा सिलेक्टेड प्लेयर्स विल गो एंड प्ले मेजर चॅम्पियनशिप्स. गोवा 365 खातीर रमेश नाईक राऊत, समृता खणगांवकार आणि मुजेफ शेख. गोंयांत हलको ते मध्यम पावस पडपाची शक्यताय आसा. हवामानाची शिटकावणी दिवंक नाशिल्ल्यान लोकांक कसलीच शिटकावणी ना. भारतीय हवामान खात्यान दिसभर हलक्या पावसाचो अदमास उक्तायला. तापमान 30 ते 24 डिग्री सेल्सियस मेरेन पावतले, जाका लागून सप्टेंबराचे सुरवेक हवामानाची प्रवृत्ती तुळेन सुखद आसतली. मळबांत कुपा दाटून लेगीत हवामानाची खर शिटकावणी दिवंक ना, जाका लागून प्रवास करपाक आनी थळाव्या कार्यावळीं खातीर हो एक बरो दीस थारता. गोंयांत अदीमदी हलको पावस पडपाची शक्यताय आसा, पूण उटंगराचो पावस पडचो ना. मंगळारा खातीर ना कसलीच शिटकावणी. शिरशिरतलो पावस. मंगळारचे तापमान 30 ते 24 डिग्री सेल्सियस. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. आणि आयचे हे कोंकणी खबराचित्र हांगाच सोंपता. मेळ्या फाल्यां ह्याच वेळार पळोवपाक गोवा 365 मोगाचो.